sɔrɔ kɛ sira mun fɛ a bɛɛ lajɛlen senna sumayalen don yala kuranɛ yɔrɔ minnu bɛ kuma garisɛgɛ kow kan ni mɔgɔ min ye olu yɔrɔw sɛbɛn olu sɛbɛnnen kɔfɛ ka olu ni wusulan ɲagami ɲɔgɔn na ko o kɛ ka i wusu k'a ka ca Ala fɛ ko b'a to i garisɛgɛ bɛ foni ko baara kɛli ko kiti jumɛn b'o la silamɛya kɔnɔ. Ala k'an sababa bɛn. Amiin ya rabbal aalamiin. Garisɛgɛ foni ni garisɛgɛ siri bɛ Ala subhanahu wa ta'ala de bolo. Ala ka danni cogoya la. Tuma dɔ la a bɛ adamaden garisɛgɛ foni bɛ kɛ lajarabili ye. A foni yɛrɛ lajarabili don parce que kuranɛ b'o fɛ Ala b'an lajarabi ni hɛrɛ ye k'an lajarabi ni tɔɔrɔ fana ye. Donc tuma dɔ la hɛrɛ dayɛlɛli i ye lajarabili don maa dɔ bɛ sɔrɔ yen sɛgɛ waati a bɛ Ala dɔn nka ni hɛrɛ kun bɔra dɔrɔn a bɛ ban Ala la Ala b'a tigi lajarabi ka filɛ ni hɛrɛ ye. Dɔw yɛrɛ bon o fana kelen don garisɛgɛ gɛlɛya fana ye Ala ka lajarabili de ye ni o fana nana fana e bɛ a fila bɛɛ ta ni Ala de ye komi Alakira ko sallallahu alaihi wasallam mumini ka ko ye kabako de ye wa Ala t'o kɛ bɛɛ fana kɛra mumini a ka fɛn bɛɛ ye hɛrɛ de ye ni hɛrɛ ko nana a b'a la waleɲuman dɔn Ala bɛ dɔ fara kan wa ni gɛlɛya ko nana degun ko nana a bɛ sabali Ala bɛ o fana k'a ma hɛrɛ wɛrɛ ye mun ye an ka ɲɛmɔgɔ ɲumanw n'an bɛ mun ye Alakira sallallahu alaihi wasallam ka taa siraw la ka e yɛrɛ wusu ni kuranɛ sabali ni fɛn ninnu ye o tɛ garisɛgɛ foni wa innama mun bɛ se ka kala a bɛ tubi de caya kuma dɔ la a bɛ se ka kɛ garisɛgɛ in fana bɛ siri ka da e yɛrɛ ka kɔlɔlɔ ni ka degun dɔ kan an bɔra k'a fɔ an ka juma tɛmɛnen kuma ɲɛbila la nka an bɛ gɛlɛya dɔw kɔnɔ an bɛ to ka bɔda dɔw ɲini a la mɛ n'an ye kuranɛ filɛ Ala subhanahu wa ta'ala ye bɔda dɔw di o dɔ ye Ala ye siranya ye ko ni mɔgɔ min siranna Ala ɲɛ a bɛ bɔda ɲuman dɛmɛ ka ko la a bɛ kɛ garisɛgɛ ma jigin ni mun ye. Filanan fana Alakira b'a jira sallallahu alaihi wasallam madama ne bɛ balima silamɛ dɛmɛ Ala tɛ fara Ala fana bɛ e dɛmɛ an y'a fɔ juma tɛmɛnen kuma o kuma ni hamiw ni gɛlɛyaw ni fɛnw cɛla e yɛrɛ da la e yɛrɛ ka miiri ka maa dɔ yɛrɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔ e fana k'o tigi dɛmɛ ka bɔda ɲuman dɔ ma Ala fana bɛ bɔda dɔ di e ma o tigi dɛmɛli bɛɛ tɛ wari dili ye e ka hakilina bɛ dɔ ka gɛlɛya wuli e yɛrɛ wuli ka dɔw kunkolo bɛ ko dɔ ka gɛlɛya wuli donc ni a ma ɲa ko a ka yafa ɲini de caya Ala fɛ a ka istighfaru yani yafa ɲini caya comme kuranɛ nana tuguni fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yani summa n'o kɛ Ala bɛ mun kɛ Ala bɛ nin kɛ Ala bɛ nin kɛ Ala bɛ nin kɛ an bɛ min fɔ a tigilamɔgɔ ye parce que garisɛgɛ gɛlɛya ni nafolo ko sitana ka dondaba dɔ ka adamaden nɛgɛ ka se filangafɛya ma so i bɛna daminɛ n bɛ n ye kuranɛ de sɛbɛn n bɛ ka o de wusu summa dɔ wɛrɛ bɛ don a la 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 fo ka taa se maa ti ladiri mun ye saddan zariya a yɛrɛ kana dayɛlɛ yɛrɛ ɲɛ mun bɛ taa n'a laban n'a yɔrɔ wɛrɛ la a ka dɔ fara a ka Ala siraya kan a ka dɔ fara a bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ ni siraw sira ye a ka o dɛmɛ kɛ a ka dɔ fara a ka yafani ka Ala subhanahu wa ta'ala bolo inshallah ta'ala Ala bɛ na ni bɔda dɔ ye ka di a ma n t'a encouragé k'a fɔ ko a ka kuranɛ aya de sɛbɛ yani fɛrɛ k'a bɛ wusu ko b'a garisɛgɛ dayɛlɛ ne t'a encouragé o la n y'a sɔrɔ alimami bɛ mun fara a yɔrɔ kan inshallah ta'ala alimam filanan طيب Ala k'an bɛn sababa ma amiin ya rabbal aalamiin Safud bɔra k'a fɔ cogoya mun na o don garisɛgɛ ye fɛn mun b'a la n'a bɛ bɔ Alahu Taala de yɔrɔ k'a di jɔn ma Alahu Taala ko an b'a kɔnɔna la wallahu khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Alahu Taala ko k'ale Alahu Taala de bɛ aw dan kelen o kɔfɛ ale Alahu Taala de aw garisɛgɛ fila o kɔfɛ ale Alahu Taala de bɛ aw fatu saba wa ale Alahu Taala de bɛ aw lakunu saya kɔfɛ ko ɲala fɛn wɛrɛ mun bɛ yen n'aw ye kɛ Ala jɛɲɔgɔn ye ko fɛn b'olu cɛla mun bɛ nin dɔ kɛ wa ko foyi tɛ nin ye ale Alahu Taala kelen dɔrɔn ka ko kɛta de o la ni aya in daminɛ bɛ fɛn mun jira an na o de ye k'a fɔ jɔn ka dɛŋaniya k'a fɔ garisɛgɛ mun ne ale b'a nɔfɛ a tɛ bɔ foyi yɔrɔ k'a di fo n'a kɛla Alahu Taala kelen pe dɔrɔn ye wa jɔn jɔyɔrɔ ye mun ye garisɛgɛ ko la o de ye i bɛ sababu mun ta walasa ka garisɛgɛ lasɔrɔ ka d'a kan Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka kumakan dɔ bɛ yen
kuma ka mun b'a la ni a bɛ Albani ka Sahihul Jami'u kɔnɔna la ka minɛ ka bɔ Jabir ibn Abdullah yɔrɔ ko Alakira ko sallallahu alaihi wasallam law anna ibn Adam yahrubu min rizqihi kama yahrubu min al-maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut ko Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ hadamaden i bɛ boli i garizigɛ ɲɛ i n'a fɔ i bɛ boli saya ɲɛ cogoya mun na ko i garizigɛ bɛ kun i la k'i lasɔrɔ i n'a fɔ saya fana bɛ kun i la k'i lasɔrɔ cogo min na o kɔrɔ ye ni hadamaden ye fɛɛrɛw tigɛ k'a fɔ ko ale bɛ a yɛrɛ kisi saya ma a mana taa yɔrɔ yɔrɔ la ne saya waati sera a bɛ sa o cogo kelen fana don Alahu Taala ye garizigɛ mun fana sɛbɛn i ye o garizigɛ in fana bɛ yɔrɔ ɲini n'i kɛla wo mun kɔnɔ a bɛ t'i sɔrɔ yen i tɛ bɔ yan fo i garizigɛ ka ban Alakira ka kuma kan wɛrɛ bɛ sallallahu alaihi wasallam mun kɔnɔna na ko Alahu Taala ye mɛlɛkɛ Jibrila bila k'a fiyɛ ale Alakira dusukun na k'a fɔ a ye ko ni si tɛ sa ka bɔ dugukolo in sanfɛ fo i si ka dafa o ye garizigɛ fana ka dafa ko a k'i k'a ɲini ko ɲuman na a ɲini ko ɲuman na i tɛna foyi sɔrɔ ka tɛmɛ i garizigɛ kan ni Alakira ka kuma kan sallallahu alaihi wasallam ni ye ni kumakan ninnu fana lajɛ i b'a ye k'a fɔ garizigɛ ye fɛn mun tilalen don Alahu Taala bolo jɔn jɔyɔrɔ ye mun ye a la o ye sababu de ye a bɛ sababu mun ta walasa k'a lasɔrɔ sababu dɔnnikɛlaw y'a tilan k'a kɛ sababu sugu fila ye sababu dɔ bɛ yen mun ye sariya ka sababu dilen an ma sababu dɔ bɛ yen mun tɛ sariya ka sababu dilen sariya ye sababu mun di an ma an b'o ta walasa ka garizigɛ sɔrɔ nka sariya ma sababu mun di an ma an t'o ta walasa ka garizigɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ sariya ye nin sababu in di walima a ma nin sababu in di an bɛ segin ka taga alikuranɛ ma ani Alakira yɛrɛ ka sunna sallallahu alaihi wasallam n'i ye kira ka sunna lajɛ kuranɛ jiginna Alakira de kan sallallahu alaihi wasallam nka an m'a ye don kelen si la k'a fɔ garizigɛ aya minnu bɛ alikuranɛ kɔnɔna la ko Alakira y'o dɔ sɛbɛn walima kira y'o dɔ wusu walima Alakira y'o dɔ mun a yɛrɛ la o tɛ yen i t'o mɛn mɔgɔ si ka kumakan na o cogoya kelen fana la i t'a ye Alakira ka sahaba si ka kɛwale la k'i b'a fɔ ko o ye nin kɛ kuranɛ jigila olu de ɲɛnɛ fantanya dun tun bɛ olu dɔw la fo Abu Huraira yɛrɛ b'a langali anw ye k'a fɔ kɔngɔ tun bɛ ale seri ka bin kuma dɔw la Alakira ka so da la sallallahu alaihi wasallam ale bɛ ten cogoya mun na kira ka sahaba wɛrɛw tun bɛ ten ni Musa ibn Umair a sutarala cogoya mun na k'o lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya tun bɛ yen maa dɔw tun bɛ kira ka sahabaw la siyɔrɔ tun t'o bolo dumuni tun t'o bolo dayirimɛ sɔrɔ sira foyi tun t'o bolo o tun bɛ si Alakira ka misiri la sallallahu alaihi wasallam nin kɔnɔna bɛ ka jigin Alakira kan garizigɛ kumakan bɛ ka fɔ a kɔnɔna la olu yɛrɛ bɛ ka mɛn kira yɛrɛ fana b'a kalama kira ma a di olu ma ko bɔn a ye nin kɛ walasa Ala ka garizigɛ d'aw ma o la kɔrɔ de ye k'a fɔ ko nin tɛ sababu ye sababu mun b'a la ni mɔgɔ ka kan k'a ta ka d'a kan dɔ b'a lajɛ k'a fɔ ko ayi an b'a dɔn ko Ala de b'a di nka nin ye sababu de ye awɔ sababu dɔ bɛ yen sariya jɛnna ni mun ye kira y'o jira an na sababu dɔ bɛ yen sariya ma jɛn ni mun ye Alakira ma o jira an na sallallahu alaihi wasallam Alakira sallallahu alaihi wasallam a ma nin jira an na nka a ye sira wɛrɛw jira an na an bɛ se ka Alahu Taala deli ni sira minnu ye o siraw dɔ ye jumɛn ye o ye e yɛrɛ ka duwawu kɔnɔna la i ka Alahu Taala deli don ni duwawu kan ye mun dɔ sabatila ka bɔ Alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam la hawla wala quwwata illa billah o laɲini bɛ sɔrɔ o cogoya kelen fana na Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni ni mɛnna ka bɔ Alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam Ala yafa n ma i ka n kanda ka n lafiya i ka n garizigɛ ka hinɛ n na ni mɛnna ka bɔ Alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam ka d'a kan arabu burusi kɔnɔ maa dɔ nana ma ko Alakira n bɛ fɛ i ka fɛn di yan n bɛ mun fɔ ni Ala cɛ ka Ala deli ni a ye Alakira k'a ma k'a fɔ subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah a y'a tɛgɛ kuru ninnu kan a ko kira ma ko nin bɛɛ Ala de ta ye nka ne yɛrɛ ta ye duman ye a la Alakira ye naani wɛrɛ di a ma sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ Allahumma ghfirli wahdini wa'afini warzuqni Alakira nin naani d'a ma sallallahu alaihi wasallam a ye a tɛgɛ kuru o naani in fana kan Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko a y'a tɛgɛ kuru diɲɛ hɛrɛ ani lahara hɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan ka d'a kan a bɛ nin duwawu in kɔnɔna la ko warzuqni Ala n garizigɛ o la o kɛli
o sabatilino ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam o cogoya kelen fana Ali ibn Abi Talib ka hadisa be Albani ye hadisa mun kɛnɛya k'a fɔ ko jɔn dɔ taala Ali ma ko k'ale matigi k'a ka wari mun sara walasa k'a kan hɔrɔnya o wari sarali giriyala ale kan a bɛ fɛ Ali ka duwawu d'a ma a bɛ mun kɛ walima Ali k'a dɛmɛ o wari sarali la Ali ko a ma ko a to n ka fɛn dɔ d'i ma fɛn mun ni alakira y'a ɲɔgɔn di yan sallallahu alaihi wasallam ko alakira ko ne juru b'i kana hali n'a y'a sɔrɔ kulu ɲɔgɔnna don ko ne ye nin duwawu in fɔ k'Alahu taala bɛ i dɛmɛ a sarali la k'a k'a fɔ Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka a ye nin d'a ma n'i y'a lajɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ mun ko fɔ k'Alahu taala deli sɔrɔ la k'Alahu taala deli gɛrisigɛ ɲuman na o kosɔn alakira ka kumakan dɔ bɛ sallallahu alaihi wasallam a ko ne Alahu taala ye fantanya jigi maa mun kan n'a y'a jigi k'a da maaw kunna ko o tigilama a ka fantanya tɛ bɔ a la nka ne Alahu taala ye fantanya da maa mun kan ne y'a di Ala ma ka Ala deli ko Alahu taala b'a wuli ka bɔ i kan o la i bɛ Alahu taala deli ni sababu mun ye alakira o sababu d'i ma sallallahu alaihi wasallam o sababu si tɛ yen k'i b'a fɔ ko nin dɔ b'a kɔnɔna la nin ye fɛn mun ye an ka diina in tɛ fɛn ye e k'a ye k'a fɔ ko a bɛ bɛn walima a tɛ bɛn alabato bonda la foyi de ma kan ka kɛ f'a ka sɔrɔ mun yɛrɛ kɛla ka tɛmɛ a bɛ fɔ nin de la ko alabato la lasulu ye mun ye i ka jɔ ka fɛn kɛ ni alikuranɛ ye fɛn mun n'o ma minɛ ka bɔ alakira yɔrɔ o de kɛli tɛ bɛn ka d'a kan kuma dɔ la dɔ b'a fɔ ni ɲɔgɔnna la ko bɔn k'i ka alakira ka kuma dɔ jira ala ko k'a tɛ bɛn mun na kɔrɔna kɔnɔ walima kɛra ko k'a tɛ bɛn mun na kɔrɔna kɔnɔna la diina kumakan tɛ nin ye fɛn o fɛn mun b'a la n'a bɛ kɛ ko ala ko sira dɔ don mun bɛ ɲini a la o de ye k'a fɔ dalilu jira ko a kɛlen filɛ nin n'i ma dalilu sɔrɔ k'o jira o kɔrɔ ye k'o tɛ yen de ka d'a kan alabato bonda la ani ala ko bonda la lasulu ye mun ye o de ye k'a fɔ foyi tɛ yen fo sariya ye mun di ni mun ma sɔrɔ k'a fɔ sariya y'o di o kɔrɔ ye k'o tɛ yen de ka d'a kan mɔgɔ dɔw ka faamu olu bɛ ko ta k'a turu a kun kan e mun b'a fɔ ko a kɛli bɛ bɛn e de bɛ dalilu de kira filɛ a y'a kɛ kira ka sahabaw filɛ o y'a kɛ alakira ɲɛna sallallahu alaihi wasallam nka mun ko k'a fɔ k'a tɛ bɛn alabato bonda dɔ dun don o tigilamɔgɔ de ka kuma ye sababa ye fo dalilu ka sɔrɔ mun b'a jira k'a fɔ k'a bɛ bɛn o la nin mun filɛ nin alakira ma nin kɛ sababu ye sallallahu alaihi wasallam nka yɔrɔ dɔ bɛ yen mɔgɔ bɛ se ka o ɲɔgɔnnaw kɛ e b'i ka kɔrɔna kalan na i taara se aya dɔ ma aya mun kɔnɔna la ni Alahu taala ye a ka sɔnni ko fɔ misaliya bolo ma i taara se aya dɔ ma Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir la isala ni ɲɔgɔnna ma Alahu taala bɛ garijɛgɛ foni maa ye maa mun y'a diya wa a bɛ garijɛgɛ fana koro maa kan fana maa mun y'a diya o yɔrɔ in na e ye Alahu taala deli e Ala ne b'i deli ka n sɔn garijɛgɛ la n'i y'o kɛ o ɲɔgɔn yela alakira la sallallahu alaihi wasallam ka d'a kan kira ka sufɛ nafila seli kɔnɔna la n'a tun sela hɛrɛ aya ma a bɛ Ala deli a hɛrɛ la n'a sela jangata aya ma a bɛ tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ o jangata in tɔɔrɔ ma o la o ɲɔgɔn kɛli baasi tɛ o kɛli la dɔ b'a fɔ ko ne maa mun ma kalan o b'a kɛ cogo jumɛn la a jɔn ye mɔgɔ bali k'i kana kalan ka d'a kan alikɔrɔna kalan ni silamɛ bɛɛ kan wajibi de ye silamɛ bɛɛ ka kan ka se ka alikɔrɔna kalan ne e y'i kun bɔ i ka wajibi kɔrɔ k'i bɛ dɔwɛrɛ dilan sariya ma mun sara d'i ma jalaki e de ta ye o la k'i to alikɔrɔna kalan na i Alahu taala ka hinɛ ko fɔtɔ yɔrɔ dɔ la walima i Alahu taala mankutu fɔlen yɔrɔ dɔ la i ka Ala deli ni o mankutu ne ko Ala ka gɛrisigɛ ɲuman d'i ma baasi t'o kɛli la ka d'a kan alakira ye jɛndo la sallallahu alaihi wasallam n ye hadisa mun fɔ k'a fɔ kira ko ne Alahu taala ye fantanya da maa mun kan n'i y'a jigi k'a da maaw kunna k'i k'a dɔn k'a fɔ a dɔnni tɛ ta wa fantanya in tɛ ban nka n'i y'a da Ala kunna ka Ala deli ko Alahu taala bɛ i sɔn Alahu taala b'i fɛntigiya o la nin mun filɛ nin de ye a kɛcogoya ye sababu caman bɛ yen alisilamɛya ye minnu di an ma n'an y'olu ta ko garijɛgɛ bɛ foni Ala ye sira y'a dɔ ye wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haythu la yahtasib ne maa mun siran Ala ɲɛ ko ko la Ala bɛ bɔda d'i ma Ala b'i garijɛgɛ ka bɔ yɔrɔ la i t'a jigiya k'a fɔ ko i ka garijɛgɛ bɛ bɔ yɔrɔ min na cogoya kelen na Ustaz o de ye mun fɔ yafa deli Alahu taala bolo alakira ko sallallahu alaihi wasallam man akthara al-istighfara ko ne maa mun ye astaghfirullah fɔ kɛ k'a caya ja'ala Allahu ta'ala lahu min kulli dhiqin makhraja ko Alahu taala bɛ bɔda d'i ma
ka degun bɛɛ lajɛlen na wa min kulli hammin faraja ala bɛ tila ka hami o hami ala b'o bɔda d'i ma a bɛɛ la ka wuli ka bɔ i kan wa razaqahu min haythu la yahtasib ala ta'ala bɛ tila k'i gɛrɛsɛgɛ ka bɔ sira kan i t'a jigiya k'a fɔ ko i sɔn fɛn bɛ bɔ sira mun kan ni hadisa ye Imam Ahmad ka musnadu kɔnɔna la Ahmadu Shakiri y'a kɛnɛya k'a fɔ ko hadisa kɛnɛman don o la nin ma jirana k'a fɔ yafa deli ala ta'ala bolo astaghfirullah fɔli ka caya jɔn ka sɔrɔ sababu dɔ in ala ta'ala ni ɲɔgɔn cɛ a fɛn dɔ bɛ yen mɔgɔw ka hakili to nin yɔrɔ in na o ye jumɛn ye ala ko baara i kana to i ka laɲini ka kɛ a kɛli la k'i bɛ diɲɛ sara nɔfɛ ka d'a kan n'a fɔla ko astaghfirullah ye sababu ye ala ta'ala bɛ jɔn sɔn ni mun ye ne ka astaghfirullah fɔ kun de ye a me fɛ ala kan sɔn de o kɔrɔ ye hali n'a ye ala diya kana jurumi yafa quoi nka fɔla ko ne astaghfirullah fɔ ko ala ta'ala bɛ gɛrɛsɛgɛ fɔ ala ka gɛrɛsɛgɛ fɔ ne hali ne jurumi ma yafa n'i y'a fɔ ne ni laɲini a tɛ minɛ dɛ i b'a fɔ ne yafa deli ala bolo ala ka yafa i ma ni ala yafalen i ma ala kɛra ka kumakan mɛn sallallahu alaihi wasallam ko ala ka jɔn a bɛ kumandiya ka bɔ a gɛrɛsɛgɛ ma kuma dɔw la n'a ka ala kota dɔw sababu ye o la ni ala yafalen i ma o kotaw la i kumandiyala ka bɔ i gɛrɛsɛgɛ sɔrɔli ma ni kota mun sababu ye n'o yafala o kɔrɔ ko gɛrɛsɛgɛ in o tɛ kumandiya ma i b'o lasɔrɔ nɔgɔya la ko in ɲini de o de kosɔn nin baara minnu fɔlen filɛ nin k'a fɔ k'i ka ala ko baara kɛ diɲɛ nafa ɲinini kama o tɛ fɛn mun b'a la n'o bɛnnen don an ka hakili to o yɔrɔ in na ala k'an bɛn sababa ma. ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ ɲiningalikɛla dɔ fana ka ɲininkali bɛ yen ko ni mɔgɔ min tɛ se ka istihara k'i yɛrɛ ye e taara se mɔgɔ dɔ ma min kalannen don k'o tigi ka istihara k'i ye o ye istihara kɛ e ye istihara in kɔfɛ o tigilamɔgɔ kɛ e ma ko n'i ka istihara kɛ ko a kelen kɔfɛ ko n dalen ko n sigura ka bagan dɔ ye i bɛ nin bagan in faga k'o kɛ saraka ye o de b'a to i ye min laɲini i ka laɲiniw bi sabati ko yala o bagan masina fagali bɛ bɛn i ye wa sadhut ala kan sababa bɛn istihara ye ala bato de ye bato mun na ka kan ko bɛ mun kun ka e de k'a kɛ hadisa bɛ na ni o de ye k'a fɔ idha hamma ahadukum fil amri ne aw dɔra kelen ko y'aw dɔra kelen hami ko dɔ bɛ kɛ de hami k'a fɔ i k'a kɛ tan bon mun ye k'a fɔ ko i ka mɔgɔ wɛrɛ bila k'a kɛ e place la bon n tɛ lasulu dɔn ale la lakin lasulu ye mun ye e yɛrɛ de b'a kɛ bon k'a fɔ ko n ma kalan hali n'a tigi ma se arabukan fɔ la ne la ale man ka dɛsɛ ka bamanankan kɔni fɔ a kɔrɔ ka f'a ye a yɛrɛ ka a kɛ parce que ka istikhara kɛ n ye karisa istikhara kɛ n ye babu mun no a bɛ ka babu caman da caman yɛrɛ an fɛ da mun cɛ ka jugu kosɛbɛ parce que karisa istikhara kɛ n ye o istikhara ko bɛ taa laban kuma dɔ la fo ka taa se lagɛliw ni filɛliw ni fɛn bɛ ka kɛ ma jaabi ye fɔlɔ ani fana mɔgɔw ka mun faamuya a yɛrɛ de y'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ y'a kɛ o hadisa ma jira na aw abada ko ne istikhara kɛra ko ala b'a jaabi jira la ni suko de dalen suko ra dɔrɔn nin bɛna jira nin bɛ kɛ tan hadisa ma o fɔ anw ye nka mun bɛ fɛn kɔnɔna na dɔrɔn ko kɔni dira ala de ma e y'a jira ala de ala hɛrɛ bɛ mun na fɛn fila don hɛrɛ bɛ mun na o tannen aya ala bɛ na i ɲɛsin o de ma wa ala bɛ na ni nɔgɔya ye o ko de la o bɛ taga mais k'a fɔ ko n'i y'a kɛ fo n ka daga sɔngɔ dɔrɔn suko de ka jara parce que mɔgɔ bɛ ka istikhara fana gulon suko la a gulonnen tɛ suko la a gulonnen tɛ k'a fɔ ko fo ka jaabi ye suko de la donc madama n'a gulonnen tɛ o la k'a fɔ ko n sukora ka bagan ne i bɛ bagan ne faga fɔlɔ hɛrɛ in bɛ sɔrɔ kana istikhara dun gulonnen tɛ hali suko yɛrɛ la istikhara gulonnen bɛ ko mun ni e b'a nɔfɛ e bɛ ka ɲini ala ka sugantili kɛ fɛn fila de ni ɲɔgɔn cɛ ala de b'a dɔn ka hɛrɛ min na ala bɛn'o latigɛ ala b'o dayɛlɛ k'a sɔrɔ n'o gulonnen tɛ e ka nin saraka in bɔli la o gulonnen tɛ e ka suko yiri la o gulonnen tɛ nin na istikhara ko in kɔni mako bɛ a ka faamu mɔgɔw bolo faamu cogo ɲuman yɛrɛ la tɛ n'a fɔ an mun carilenma cɛra bi kosɛbɛ bal kuma dɔ la dɔw b'a kan dɔwɛrɛ hali mun tɛ kira yɛrɛ ka hadisa yɛrɛ ye parce que minnu b'a fɔ ko o b'a telima yɛrɛ kɛ teliman dɔw kɛcogo bɛ kɛ ni fɛn wɛrɛ mun tɛ kira ka hadisa dili ye wa ne dara dɔrɔn i b'a ye suko la bon yani n tɛ lasulu dɔ o fana na
k'a fɔ ko fo i ka jaabi ye suko de la n t'o dɔn surtout ka taa se sukura ni Nigeria parce que tant que sariya ma a gulon suko la fɛn bɛ bɔ suko in kɔnɔna na mais bon et puis ala k'an sutura c'est-à-dire mɔgɔw kana ka bateau gulon suko la quoi saraka ninnu bɔli ye bateau don bon bɛɛ kana gulon suko la sinon ni a taara ten tuma dɔ la fɛn wɛrɛ bɛ bɔ a kɔnɔ fana i ma sigi ni mun fana ye tuguni kura ye donc an bɛ mun fɔ istikharatigi yɛrɛ ye ale yɛrɛ ka a istikhara k'a yɛrɛ sɔnma hali n'a tɛ se ka arabukan fɔ a ka kɔrɔ ɲini n'a ye salamu bila ka ban kɔrɔ min kan ka fɔ ala ne bɛna n ka ko ɲɛɲini e de fɛ e de bɛ ko dogolen dɔ ne t'a dɔn se bɛ de ye se tɛ ne ye n'o y'a sɔrɔ nin ko min bɛ ka ɲɛɲini ta ni n ka hɛrɛ b'a la dunuya ni lahara ni n ka laban ko ɲuman b'a la ala a latigɛ ne ye a latigɛ ne ye mais n'o y'a sɔrɔ n ka hɛrɛ t'a la dunuya ni lahara n ka laban ko ɲuman t'a la ala e ka a kun cɛ ka bɔ ne da la ka ne fana kun cɛ ka bɔ a da la wa n ka hɛrɛ min ala ko latigɛ ka ne ni jɛ ni o ye bon e kɔni ne ye nin kɔrɔ ɲini k'anw kana i bɛ se ka a kɛ ni o ye bon bolo ka fisa ka tɛmɛ e ka mɔgɔ comme ça mɔgɔ wɛrɛ ka duwawu kɛ ye mais a tigi ye istikhara kɛ bon n tɛ lasuru dɔ la ne y'a sɔrɔ imam bɛ yani lasuru dɔ fɛn dɔ ale bɛ se k'o fɛn an bɛɛ ka faamu dɔ sɔrɔ la ala k'an sababa bɛɛ ala k'an bɛɛ sababa ma nin ɲininkali in na fɛn fila de bɛ a la a fɔlɔ ye mun ye ka mɔgɔ wɛrɛ yamaruya k'a ka istikhara k'i ye a filanan ye mun ye istikhara kɛlen kɔfɛ ka sugo labaara ni istikhara ɲɛli ni a tiɲɛni mun ye mɔgɔ wɛrɛ yamaruyalen ka istikhara kɛ i ye dɔnnikɛla fanba bɛ mun ka o de ye k'a fɔ ko o tɛ fɛn sabatilen lasulu tɛ a la Ibnul Qayyim rahimahullah a da sela ma a ka sɛbɛnni kɔnɔna la k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ istikhara kɛ mɔgɔ ye o cogoya kelen na Ibnul Uthaymin rahimahullah a ka ɲininkali jaabi dɔ senfɛ a fana ye nin kuma kelen in fɔ ko mɔgɔ tɛ istikhara kɛ mɔgɔ ye ko ka d'a kan alakira ko hadisa kɔnɔna la sallallahu alaihi wa sallam mun ye Jabir bin Abdullahi ka hadisa ye Jabir ko alakira tun bɛ olu lakala istikhara la i n'a fɔ a b'o lakala Fatiha sura na cogoya mun na ko alakira ko idha hamma ahadukum bi amrin ko n'aw dɔ la kelen hamina ni ko dɔ kɛli a jiginna aw dɔ la kelen kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ ko dɔ kɛ o la i kan ka faliyari ka arakatayini k'i ka jɔko fila seli mun tɛ farida seli fo ka taa bila hadisa dan na o la k'i b'a ye k'a fɔ nin mun filɛ nin yamaruya ɲɛsinnen don jɔn de ma mɔgɔ mun b'a la ni ale bɛ istikhara kɛ a yɛrɛ ye nka a ma fɔ ko i ka mɔgɔ dɔ yamaruya ne istikhara kɛli o de kama Ibn Uthaymin rahimahullah a ye misaliya dɔ di nin yɔrɔ in na misaliya in jɛlen don kosɛbɛ a ko ni aw fila donna misiri kɔnɔ kira ko n'aw dɔ la kelen donna misiri kɔnɔ k'aw kana sigi fo i ka jogo fila seli ne ni mɔgɔ dɔ donna ɲɔgɔn fɛ misiri kɔnɔ k'e ka sin ka i sigi k'a fɔ ko bɔn karisa i ka jogo fila n'i y'o seli ka ne fila fana ta seli n'i y'a lajɛ ko jogo fila seli la mais ale ye jogo fila mun seli o tɛ ka kɛ e ka jogo fila ye ala kɛra o k'i ka mun seli yanni k'i sigi donc k'a bɛ cogoya min na ko nin fana b'o cogo kelen de la o la n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ o ye kɔrɔfɔ mun b'a la ni a ka girin kosɛbɛ nka malikiya kitabu dɔ kɔnɔna la i n'a fɔ Sharhul Adawi ala Khalil ale kɔnɔna la sɛbɛnni dɔ bɛ yen k'a fɔ ko olu ka dɔnnikɛla dɔ y'a ye o ka maa fɔlɔ tɛmɛlen dɔ y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ istikhara kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ka seli k'a ye ka duwawu kɛ a ye ko ka d'a kan ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ne maa mun sela aw cɛla ka a balima dɔ nafa ne fɛn dɔ k'i ka a nafa ni a ye o la olu y'a ye nin cogoya in de la nka n'i y'a lajɛ nin hadisa mun n'o y'a fɔ hadisa in tɛ nin bonda la nafa bonda ka ca ka kɛrɛnkɛrɛnya ka a bila nin bonda la o mako bɛ dalilu de la o kama hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ dɔnnikɛla dɔ y'a fɔ olu ye istikhara lajɛ k'a kɛ duwawu dɔrɔn ye nka n'i y'a lajɛ o tɛ kɔrɔfɔ kɛnɛma ye kɔrɔfɔ girinma ye duman ye o de ye k'a fɔ ko mɔgɔ yɛrɛ de bɛ istikhara kɛ a yɛrɛ ye nka k'a fɔ karisa ye karisa duwawu kɛ n ye n bɛ nin ko in na hɛrɛ bɛ mun na ala k'a latigɛ n ye a bɛ duwawu kɛ ka d'a kan duwawu kɛli hɛrɛ sɔrɔli la ani ka wuli ka jɔko fila seli ka sɔrɔ ka duwawu kɛ a kɔfɛ olu tɛ kelen ye solatul istikhara o ye istikhara seli kɛli o kɔfɛ duwawu bɛ tugu a la duwawu jala o n'a kiti don mɔgɔ bɛ duwawu kɛ mɔgɔ ye basi t'o la nka ka jɔko fila seli a ye ka istikhara k'a ye a tɔgɔ la
o de dɔnkala fanba ka kɔrɔfɔ y'a jira k'a fɔ k'o tɛ fɛn sabatilen ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alayhi wa sallam. N'o tɛmɛna ka bɔ yen, ɲininkali fan filanan ye mun ye, o de ye k'a fɔ ko a tigi sugola ka fɛn dɔ ye ko ka nin kɛ o kunkɔrɔ. O la fɛn fila b'o fana kɔnɔna la. A fɔlɔ ye jumɛn ye? Ka baara kɛ ni sugo ye istikhara kɔfɛ, lasulu tɛ o la. Alakira sallallahu alayhi wa sallam hadisa fɛn fɛn mun nana ko a ye istikhara ko fɔ a la, a si tɛ yen ni alakira ko k'a fɔ k'i k'a kɛ tan walima i k'a kɛ tan. O la dɔnkɛlaw ko k'i b'a dɔn ni mun ye ko nin ye i ka istikhara jaabi ye, o de ye dusukun mana mun minɛ ko la, i ka o ta k'a fɔ k'i b'o labaara. Ko jaabi mana taa ban mun na, o kɔrɔ ye ko de ye ka hɛrɛ ye. N'a y'a sɔrɔ ko furuko don misali bolo ma, e y'a kanu ka muso dɔ furu, e ye istikhara kɛ a la, e ye istikhara kɛ a la, e tola istikhara kɔnɔna la, i bɔla fɛn dɔ kalama muso in ka ko la mun y'a ko nege bɔ i la, e yɛrɛ sinna k'a fɔ ko nin ko in yɛrɛ ko an tɛ nin dabila, ne tun tɛ nin bɛɛ dɔn, n bɔla nin kalama. O jaabi mun kɛlen ye dɛ, o de ye ka istikhara jaabili. Walima e y'a ko daminɛ don o don e bɛ ka bɔ ɲuman de kalama ka taa, nka kana i kɔnɔlagaw ta de ye dɔrɔn, ka d'a kan olu ka istikharaw kɔnɔna la ne furuko don, o b'a fɛ ko ala hali n ka hɛrɛ t'a la, n ka hɛrɛ k'a la k'a diya, olu b'o de fɔ. Donc e ye ka istikhara kɛ a kɛcogo ɲuman na, i ye ko ta Alahu Taala bolo, ka d'a kan mɔgɔ bɛ istikhara kɛ waati min na a b'a sɔrɔ e yɛrɛ min ɲɛna ta dɛ. O de kosɔn n delila k'a fɔ yan ka tɛmɛ, mɔgɔ caman bɛ fili istikhara la. I bɛ istikhara kɛ waati min na o b'a sɔrɔ choix t'i bolo, ko in kɛla tan, a kɛla cogoya wɛrɛ la, i jɛnen don n'a bɛɛ ye, nka e yɛrɛ nin dalen don kelen de kan, ko n ka istikhara kɛ o la, istikhara e y'o kɛ ka ban. Ka d'a kan istikhara kɔrɔ de ko ka hɛrɛ ɲini ko la. Nin ko fila in t'a dɔn mun ye hɛrɛ ye, n bɛna duman ta fila la. Ala mun ye hɛrɛ ye o ta ɲe i k'o diya. Mais ne e yɛrɛ dɔ ta dun, i ka sɔrɔ k'a fɔ k'i b'a jira Ala la. Donc o yɔrɔ in na a bɛ kɛ dɔ wɛrɛ ye. Furuko la mɔgɔ bɛ lajarabi o bonda la kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. I b'a sɔrɔ dusukun ye kanu kɛ ka ban ka se hakɛ dɔ ma. Hakɛ in na n'a yɛrɛ fɔla ko in ma bɔ, ale yɛrɛ bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko n ye istikhara de kɛ. Ka d'a kan ale nin dalen don ko in kan cogoya mun na, istikhara yɛrɛ kun t'o la. A dɔw yɛrɛ la dɔw tɛ se k'a fɔ ko ala n'a y'a sɔrɔ n ka hɛrɛ t'a la kun yɛlɛma ka bɔ yen, o bɛ da istikhara daminɛ ma. Ne nin ko in ye n ka hɛrɛ ye, ala tigɛ ka barika don a la. N'o yɛrɛ dun tɛ sa, dɔw bɛ da yen, dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'a da ala n'o tɛ a kɔni ka di ne ye. N'i y'o fɔ i ma istikhara kɛ dɛ. Ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam fila bɛɛ de bɛ yen. N'i ka hɛrɛ b'a la sɔrɔli, o deli. N'i ka hɛrɛ t'a la, a ka kun cɛ ka bɔ i kan k'i kun cɛ ka bɔ a kan. Hɛrɛ bɛ mun na o sɔrɔli, i b'o deli. Nin de ye istikhara ye. O kɔrɔ ye fɛn fila de bɛ yen, a fila bɛɛ ka kan e bolo. A kɛla nin a ma kɛ nin ye, a bɛɛ ye kelen e bolo. O la ni e donna ko la, a ko bɛ ka diya i ye ka taga don o don i bɛ ɲuman de mɛn a ko la, i ko sisan kɔni bɛ don ko la. I nana don ko la ka taa se yɔrɔ dɔ la, ci nana bila k'a fɔ ko faw tun ye layidu di mɔgɔ dɔ ma muso in ka ko la. Khalas, i b'a fɔ ko hada huwa al-khayr. Al-khayru fi ma ikhtarahu Allah. N ka istikhara jaabila de. Ka d'a kan faw ka layidu dili mun kɛla, o ye kɛla sababu ye k'a bali ne ma. N ka hɛrɛ de t'a la. Ni n ka hɛrɛ tun b'a la, faw tun tɛ se ka layidu di, ala tun b'o bali layidu dili ma fɔ ne b'a sɔrɔ. Donc ne o ɲɔgɔnnaw kɛ k'a fɔ ko n ye istikhara kɛ o bɛɛ la a ma ɲɛ. Donc istikhara tɛ k'a ma ɲɛ dɛ, a kɛra mun ye o de ye ma hɛrɛ. O bɛ cogoya mun na, i donn'a la, a ko bɛ ka ɲɛ i bolo ka taa ka ɲɛ i bolo, fo ka taa e yɛrɛ bolo da a kisɛ kan. Alhamdulillah, ne ye istikhara jaabila ye, o de ye hɛrɛ ye, wa Alahu Taala bɛ barika don o fana de la. Ala kɛra ka kumakan foyi tɛ yen, k'a ko ko n'i sugola ka jɛman ye o kɔrɔ ye k'a ka ɲi, n'i sugola ka finman ye o kɔrɔ ye k'a ma ɲi, o t'a la. Walima hali e yɛrɛ datɔla k'a fɔ ala n ye istikhara kɛ, n'a y'a sɔrɔ n ka hɛrɛ b'a la fɛn jɛman jira n na, ni n ka hɛrɛ t'a la fɛn finman jira n na, nin ma bɔ ala kira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam. O la ne bato n'a bɔla kira yɔrɔ, kira y'a di ka dan yɔrɔ mun na n'i y'o sago, o ye kɛtɔla ye ka bida de labaara. O kosɔn n yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔw bɔla ne istikhara siko ko in ye yɔrɔ mun na, ko n'i ye fɛn finman ye walima ye jɛman ye, kuma bɛɛ mɔgɔw bɛ ɲininkali k'a la, n ye istikhara kɛ nka n nana siko ka jɛman ye walima n sikola ka finman ye walima n sikola ka ye jɛman tɛ finman tɛ. Donc o bɛ fɛ ka dɔ fɔ
o kore ko donna lajeli bondala iya di alama ko ala mun ye hera o tay ko dia e bi sika ala de kono na Allah tiga ci gumbe be jene o de si khara jabi o la shugo ko te ala saraka bofna te ala ke ba fo kala kara yo sallallahu alaihi wasallam fonde yere ya boyere la ki yere masunya alala ne bara nyuman do keli o konona na kala deli tuguni halsa ika herebe muna Allah taala ka unya ibulu o e atawassul bil amali salih kayele senda ka si alama ni ka bara nyumai wala sa alaki galla nyini ki o bisika do o bondala ngaka fo ni mani saraka yamba tenye saraka tesi kharala shugotala ala kramu dama sallallahu alaihi wasallam ala kambe sobam amin ya rabbal alamin ni o tebena ka boy shefu duniya balma la jarabi to doye ale kan ngali ni ala ye mo la jarabi ni bana misali bana mi prostate bon prostate na nasi haka da la fana na canceriser la banga canceri o aba o frakal la go doka ma ko fura ye imana ira mana suguna ke bawlu ke komi katla ko ke ka joshi ko yala islam yala ko yala ka sugune muila walma ka sugune mi ko yala bo shaka la ka bebe wa alhamdulillah rabbil alamin rakani sawaba ben islam ay sanya dinadi nogo be boshi tona de yorok ma bela jelena islam ay dinadi sanya dinai summa banaye alaka latigade fura kalifane alaka latigade ذكرك عليه السلام ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء فتداووا ولا تداووا بحرام أقول هذا السورة ما جعل الله شفاءكم في أو دواءكم في حرام ذكرك عليه السلام قال ما بنا شيجي فكسر على إفراج قال ما يوصل على دولا علمه من علم وجهل من جاهله أبسك على بفراين دنيا دي مادوما absaka frère do labe dugo ma do fona banay donya afra banay fra ala absaka donya di modoma absaka donya dugo modo fanana na ko kayre frake na au kana awre frake ni harami au kayre frake da au kana awre frake ni harami hadi sore la wafu ko ala ma au ka frabla fena muye harami sura dron tate fonf me ko shara ko ni ne harami e ba sura islamia ka fratola afra halala o besoroy o de benyini et puis banaye alaka la jarabulimu ye ni adamaden mere koroshi kana to ka kunanga soro na sababu yayi parce que fi'lan bi ne makena ni mani limaniata ne tura kam ko ka kuma kan belame do feya do feya ne radio dale e be famunu me bana frola to kara do ne mo gasara ma kunu no dron takwani e gana miri bana fuela ko monta ko fo no mbe abansor men ketani ronin be lakin so mo joli be o skal mo ko bana ba to bulu aw faare mangana nale radio la meka ardu le bidron masha Allah to ga plus se babe abe mangachi donata na frayini ngana nay awe o be ke na fantola sinitu na ba radio mo ngaba do la dro fona masha Allah do re fole noy po awre be to la fo madara ta bi haram mi rekono bal do rebe o ba tigi ta to amunu na e dugusewni non ta lawa ta sa franga fa kero dola donc femu ka kuma yin la surna suguna te adamaden sugune o te islameka furai ka ba ko ebami wala be farkulo joshina suguna remini asiga nole no ko jugu ba ne go be re frakani ala e femu harame e kan banayi nyala kala jarabili doy e bula kala dimin ko de ko bo fana frakala yala ma fare ka do be fara dimin kan dame mu fame do de ka tira mo ala ka fara man dama ka bo kala shadama me akana re frake abada ni sugune inte fray ena fo ka fo ko be mi uya far ko be joshini ay parce que shitana de fe nogori ande la fo kenenka do ga ingal de la kana yere fana gelaba al musodu gelaba ni che sumo ni on jogo duba kono ba ale kana muneke walisa nani du mo be bana che bebe flel grado kama ko muya che akato akaskuna ka do che kono et puis munye duden to aka to na eskuna ka na abare sanya abo jim na ko do duden to kono fa e sadir
fe mire fen nogole ni bo pi e bo karanga ga tigere sana fa question bla kana fa le sarana parce que no kunte neo soro no de dravas nyon joli be don me mo go nege kuma kunta la soro me suguna fen nogole ni wa ana frate wa amine haramune kere farjo shino fana haramune ana fra fo itala ala kan sawaba aywa ambe haketo ni mo fe ambo babu joro la ka nga wati toni dafa ni jaga nyingalu ina fa ya fo tikomna ulu dobe ambulo al imam usman salih mo mi kalula barakela ko be jaga bo kan nafulo la chodi ala kan be sawabam amin ya rabbal kalula barakela be jaga bo nafulo la chugumna ode abe femu soro kalo kono ne ay o soro ko mara ayaga musaka ubala kasega do soro ko mara o domu na yo soro ko mara no sela jaga hakema samna yelema ko to akuna ka soro abe jaga hakena walma do faralaka abe jaga bo odela ngani ote jaga boli shartu do ko sanga yelema ka jaga nafulo to ibulu tefo kalo ka fembo ala kada ka nafra kalo ka fembo ala aleka kalo musaka do bisaka cheya naka sarai wala sharia bena femina abulu femu bala no te asi o hukumu kononala me misalia di mo mumbe na ya soro ka fo alebe wa mugan soro kalola wa mugan munabo soro janvier la misali buloma ay wa duru mara février la ka wa duru mara mars la ka wa duru mara avril la ka wa duru mara o kala wa mugan o kofe mai la ay wa duru mara juin la ka wa duru mara o kala wa bisaba juillet la ka wa duru mara wa bisaba ani wa duru août la ka wa duru mara asera wa binan ma bulo mara la ale kontena te o chogola kata utu ina sisa o kore ko jaga bo ale ka be damne sanwere utula o sanwere utu no nana se ka soro do farala aka wabi naninka walima wabi nani me achogola abe jaga bo de la ay mun soro ka do aka dema yala ka ke so sarawi ka ke fini songoyi ka ke nan songoyi ka ke furakel warwi o shariate an kani osila nay o wabi nani soro ko mara yani utu wereche ale mago nana jo wabi nani na fana ko dun o uti nana soro war mun ba ko ate wabi nani bo sharia te jaga nyini afe kadaka Allah taala ko amal korna kornala ko ala ka robe ni nyininga munde la dagala o yen nafaqati lo mun nafaqati ala kasraka ko ala kra foye fe mu mana jidi o ere mago sanfe ko bore nafaqati sharia ta fo tendron ko ka wari soro dron ka bo ere mago mun bala e o bedlan ka ban halsa ka doto ibulu o sela hake ma jaga ka nga bo muna san ele manoka ibe jaga bo urela ninde abbo chukoy ate fo fonctionnaire ko ni ga sarata ki ya jaga bala kada ka islamia sharia la kalo jaga tei ma san jaga de be aw sameta yele ma ka sore ere klala iga musaka wala ka bampeu ka munto ibulu no de sela jaga boli hakema ibe jaga boli damne urela nga alna ya sura ka fe ga saray million kilindi ngay ka dépenser mun ne ba ke kalo kon na la million kilen wala ma do ba million kilen sanfe santara yelema ka sura fem mun sura ya be dépenser sharia ta fo ko ika alaje san kono na la ye million kilen hake musura million tan fula musura ya million tan fula jaga ba tein iya dunga ba abina fo mo me jagola ale ka jago kono na la ay wari mun sura na yo dépenser sharia ta fo ki fem mun soro ko dépense o be jate ko jagabo o be cogoya mun ni fana ta bo cogoya kilende la ala ka fam ko man no yambe naam shahud ala kan so babe amin ya rabbal imam ya fo cogo mun abo o cogo de la jaga lone no e akan sabu dafa sanga ere ma akan hakli be Sheikh Yusuf al-Qaradawi adela ka fatwa do fo o ye question na posa kuna kai munu ye fonctionnaire banonu ye alors dogo golu be ba soro se ka 5 millions bien ko medi bo o biso go ngonta kalola kalo obota me wala dama de me tugo me de e ka sarabe ke tugo ka kungo fana be bunya ka se o degré de la
mais wabo ko ba soro samina ban filan ka soro fentolu c'est-à-dire warmugo maralente mais e taba fana ko le fanta en fana bon yaay haklite foto en kono kuma bere ngon me fana ko nen dola peut-être yani wati ro tan se ga nyeri nga aba mum fe ga fo ko no yo ka sarata ko be 2,5 ça veut ko bo bola kalo ma do ali bi mais fonction danga jamana ka munum bake Côte d'Ivoire surtout Côte d'Ivoire koni akachala Côte d'Ivoire cadre bakadogo ka wa islamé munun te baraka ni foto nyere kuma me o ledda depuis na ami bichabe samgan bobo quoi nya kuma mo lo baraka nay puis o ya hakna do anga jamana mo ko do fanana mais nya mako ko ne me chena nga se ka ko inda lulu nyinin ka etun kurai ka ininga do de tay mune na la sona misko kan wati o reche ko ni pour ya ka do ga ko ni kuma farabe ko na ni beta me anga jamana kuna fonction do bake mais foto amino Cheikh Zul Kardawi de afo kuma info nga tani samgan koy ko dar kawe baraka na kusbe al burkina refana o bana fana nga kadru do mo ka baraka nay no e ka sarata kalo o be 2,5% bo ala wa be o ade ani izin tigu hatta kata se remorku tigu fanama munu me remorku na rino be kona sma mun soro ani munu be immeuble baw to la location awolu beblam ne kelengono parce que afana ko wa atu haqqa wa yani yawm hasadihi ama bla jagoni fem nangono ngaya bla ena fo sere tabe sorotu muna ani sanboro sanun tabe sorotu mununa aya dolum nangono mais nala sonambe detail nyayinin kusbe yani anga sigura cha inshallah taala ala kan sawaba ayo hanga ngal laba imam Usman ni mogomi ni jurube ela e furumuso dun ye sɔrɔtigi ale ka nga ka jaga bɔ ko yala bɛɛ bɛn sariya la ale ka jaga bɔ ka den ma e ka se k'i kana juru sara yali sariya la o bɛɛ bɛn e ko minɛ wa to bala kan bɛ sɔgɔma ma ko nin tɛ kɔnɔ la ka dɔ yɛrɛ nin ɲininkali nafamanba don kosɛbɛ a bɛ tali kɛ fɛn mun na o de ɲala furumuso n'a kɛla sɔrɔtigi ye a sigila cɛ kunna furu la mun tɛ sɔrɔtigi ye dɛsɛbagatɔ don sariya ye maa minnu ko fɔ ko jaga ka d'o ma ne cɛ kɛla olu maaw dɔ ye ɲala jaga bɛ se ka di a ma wa ni ɲininkali a jaabili bɛ se ka taga Alakira ka hadisa dɔ ma sallallahu alaihi wasallam hadisa mun n'a bɛ Tirmidhi kɔnɔna la k'a fɔ ko Abdullahi ibn Mas'ud kuma mun na ne Alakira ye muso su ka bila saraka bɔli kan Abdullahi ibn Mas'ud ale furumuso tun bɛ Zainab a ye a laɲini ko a bɛ saraka bɔ Abdullahi ko a ma ko a k'a di ale yɛrɛ ma ale ye dɛsɛbagatɔ ye a ko ko ayi n tɛ se k'a di ma fo n ka taa di n ka taa Alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam a taara Alakira ma sallallahu alaihi wasallam k'a ɲɛfɔ kira ye ko ale y'a laɲini ka saraka bɔ ale cɛ Abdullahi ko ale ni saraka ye minɛli ka kan ɲala a bɛ se k'a di a bɛ se k'a d'a ma wa Alakira k'a ma sallallahu alaihi wasallam ko awɔ a y'a fɔ cogo min na a bɛ se k'a di a ma o la ni hadisa mun ne a fɔla saraka bonda de la kɛrɛnkɛrɛnna bolo ma nka a ma fɔ jaka bonda la o la dɔnnikɛlaw ko saraka ani jaka a bɛɛ lajɛlen ye laɲini kelen ye ko ka d'a kan Alahu Taala yɛrɛ jaga wele saraka la k'a fɔ ko innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin o cogoya kelen na ko Alakira ma khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim nin bɛɛ lajɛlen fɔla jaga de ma ko sadaka o kama o ko ni hadisa mun n'o nana o hadisa bɛ don nin kiti kelen kɔnɔna la o la o b'a jira k'a fɔ ne cɛ kɛla ko juru karilen don a kan na a bɛ bɛn muso ye a k'a ka jaka di cɛ ma a ka juru sara ni a ye basi tɛ a kɛli la o la a k'a di cɛ yɛrɛ ma o de ye ni kɛli ka kan nka kuma dɔ la n'a y'a dɔn k'a fɔ jaga in mana di cɛ ma walima jurunatigi wɛrɛ don ni jaga dila a ma a tigi tɛ juru sara a bɛ sɔn k'a bila a kunna ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ ale la sariya la a bɛ bɛn a ye a ka taga jurunatigi fɛ ka cɛ in yɛrɛ ladɔnniya maa mun ka juru b'a la ka juru in sara ka segin ka na n'a ye ka a papiye d'a ma bɔn i ka juru tun bɛ a sarala ni jaga ye k'a bin ka bɔ i kan na ka d'a kan ko ni Alahu Taala ka kumakan lajɛ Ala ko innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين ناني فلا فلا للفقراء اللام دونولا واللام تفيد الملكية نلام فلا أبي فنت ياتا أبي داما كاكي أتاي فانتان تغي لنغلوم بأولا مسكينة فنا مumbe ne femba bulonga tabo bola mamunumbe ne sharia ye olu bla jaga barala mume bara ke ka magasin kono olu tere nga sharia ye munum bla barala ko so kala utara ku wal amilina alaiha ama fo ku wal amilina fiha ku alaiha tufidu al wilaya afola ko abara ke baga akaw ko ray ko sharia de uswanti fama de uswanti ko ke abara bagay والمؤلفة قلوبهم أي وللمؤلفة قلوبهم أبدين فنما مغم بالا نودسكم بالله دلله وأقفى والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل أني ما منهم بينا سرقة فو جرو كارلين دو أولوكانا أبدي أولوما وكسو كل سلي موني أبداما أكتا جرو سراني أي نانا يلا كافو ko atna juru sarane ay ale ta tege ko tamliku do tuguni mangutu munya to na kala jaga mine bagay no de gharimuna yorenye o yorayna o bato juru yere saraka na di ama don galo ka fo ka be ken chugoyala o kama muso yin ngali munke abebe ay ne de seta che ka juru sara sababu tabula be juru sarane munyi abebe ale ka jaga dama ka juru saraka bwakana ina fo halna asuru juru takana nga fantando desebagato do fenta bulo abe baya ka jaka di ama ni yoro ina dongela do kumana ula uluko ka fo ko na ya soro abe klaka na cheinde balo muso inde balo ne o jaga na fulo keleyi dongela do ma so ama ka dani yoro inka o ye hadisa dom ye Zainabu ka hadisai o ya keren ka ke saraka inga korofo mun ka giri hadisai masaraka bo saraka la hal na ya segin ka dama ay mundi muso mo soro kale ka jaga dodo nga muso yo soro ko acce ka balo do ka dama ce ya soro saramu ka ode ka fale ya soro jaga saraka fonna ya soro muso mo me fereke o fere ni yo ke o te jaga bo fanay o e fere dmay ali ba ka jaga bo ababla sokono kum setale ci ale de na sokon bola wala ale ka jaga yi ale bu to ko ken na sokon ko seta leche ni yo kama ama bode kada ka don galaw ko la tubarra adh-dhimmatu fi adh-zakati illa bil ata'i wal akhdhi ko jon kan te horaya ki kan jeya ka bo jaga dili mawteke fo dili ni menali kasro on era de ya diga kla ka mene ni te jaga boy de kada ka muso do be siga so de atawir la ka rota isma question na timo de kona la godi bo question pour la men e mo faragan so ya to la ka mantade voilà donc ka bo ka bla comme c'était ne che donc metuga ke ka na so ne de na so bon yo ke ma jaga bode donc be chuga mo nak ma do la hali mo do be nin kere o ere ka che o ere do bake no yo ka jaga jate ka bo babla o tadi ala ko ki ka bodi iba bo aboro de la ka banki yere tegeje ya ka bama ngolu ba jate ka dai o ba dai ngo munu metogana a dugu mo don nanate ni chugo na bo buyane ai dugu mo don nanane dugu ngo nya be ni di ala a dugu association be afora ko ka beka ni mbo ale ba taka do dafe sanko na be nyuma ya munke abe jaga jate ka mara ka bla o nyuma ya keli kama ni mun flene ni efli jugu bay jaga bondala jaga bola o kasra law talanye ala ko kiga munke chugo ni makete ebe figa sara musura law tala yore to sara sur ala donc ferete ni ala kola ni fereke ala kola bi ko banese la kaw ala ko ma ko kana jega mo sibiri don o ja o ka baraju da sibiri don dimashi sogmada fe ka jigi koko nangon ma mo sibiri don a jega mo sibiri don jega yo jega kelende mo don ni fana bo chugo ya kelende la ala taala ibla ki ga nyuma wara ke munte jakai ane ka jaga jate ka da ebe nyuma mun ka sangono ka to ka for ola ka for ka don o da fe fo ka ta samba o sanfana te bo jate ko da mun be dibo for ka bo fo ka ta samba ko ra kete nyuma fo ke sangono fo na ka la jaga ndoroyi dan en la fulo don kala ka fo ke ka aljina surali sababu ma bo ala
i ka dɔn k'a fɔ jato nafolotigiya la ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ ma. amin ya rabbal alamin. balimaw k'aw fo ka waliɲuman dɔn a ka lamɛnni ko ɲuman na k'ala deli min lamɛnna ala k'a k'an bɛɛ lajɛlen nafalan ye ni ala ye juma natɔ yira na inshallah an na segin yɔrɔ kelen na minnu m'u ka ɲininkali mɛn bi ka hakɛto ɲini u fɛ a bɛɛ lajɛlen b'an bolo yan nka an b'a bɔ a dakɔrɔ dɔɔni dɔɔni de ni ala sɔnna n'u ma mɛn bi don natɔ la u ka to lamɛnni na inshallah ala k'a o yira na wassalamu alaikum wa rahmatullah.